daily bread. Amo pagkaon. Adlaw-adlaw. Thy kingdom come Ang imo gingharian. on earth Dinis kalibutan. as it is in heaven. Moabot sama di ka sa langit. That is God's promise. Mao kana ang saad sa Dios. When Jesus came and he was baptized, Sa dihang biyan ni Jesus nga gibautismohan. he spoke to everyone on the river Iyang gisultihan ang tanan dito sa sumba. and he said, today, Karong adlaw the kingdom of God is at hand. nga ni ana niabot na ang gingharian. Those words Ikatumang mga puno launched and began ug dito nagsugod Jesus Christ's ministry on earth. ang ministeryo ni Jesus dinhi sa iyo. He started his ministry Nagsugod siya sa pagpangalan. by telling us and his people, Iyang gitudloan kita iyang katawhan. behold, this day Awang nining adlaw the kingdom of God has ang come to you. gingharian sa Dios niabot na diha kaninyo. Amen. That was God's plan from the beginning Ang of plano time. sa Dios sugod pa sa sinugdanan sa kapanahonan. God always had that plan in Ang Dios place. kanunay na gyud ang plano niya na. And he worked that plan through hundreds of generations Ang plano sa ginatos pang henerasyon. to the day when Jesus Christ Sa would come. ang adlaw nga diha si Kristo. And all of mankind is Ang blessed mga tawo na panalangin. because that kingdom manifested Kaya today. di pa kadayag ang gingharian sa Dios ngadto Amen? kanila. Amen? Amen. Hallelujah. So what are the revealed kingdom principles? Unsa man ning ipagpadayag sa prinsipyo sa gingharian sa Dios? Unsa man? Matthew 6:33 Sa Mateo 6:33 gives us direction. naghatag ka nato og direksyon. Kanang Mateo 6:33 hatagan tag direksyon. He says to you and to me, Isulti siya na imo og nako. seek first the kingdom of God Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. and O his righteousness, ang pagkamatarong. and all these things will be added Ang unto you. pagkabutang idugang nga diha kanimo. So the key words are and his Ang righteousness. yawi nga mga pulong mao ni ang iyang pagkamatarong. So the kingdom of God Kung sa ang gingharian sa Dios, is revealed in Jesus Christ's righteousness. nagpadayag diha sa pagkamatarong ni Hesus. To know the righteousness of Aron Jesus, pag-ila sa pagkamatarong ni Hesus, we must know who Jesus is. atong karuhon kinsa si Hesus. Who is Jesus? Kinsa man si Hesus? Who is Jesus? Kinsa man si Hesus? Jesus is the Alpha. He is the Omega. He is the rock. Katapusan siya ang He bato, is the truth. siya ang kamatuoran, He is the light. siya ang He kahayag, is the morning star. siya ang bituon sa kabuntagon, He is the shepherd. siya ang magbalantay, He is our intercessor. siya ang tigpataliwala, He is our Savior. siya atong manluluwas, He is our King. siya atong hari, He is our God. siya atong Diyos. And so much more. O, daghan pa niya na. Amen. Amen. So one of the things that I tell people when I disciple them So, sa kabutang atong isultis mga tao nga akong disciple, is read the book of John. basahawa ang libro sa Juan. And I start them just on chapter 14 Masugod diha sa kapitulo 14 through 17. ngadto sa 17. And I tell them, before you do this, Katong sultian sila sa di pa ninyo nibuhaton, pray and ask mag-abog ka, mangutana. Jesus Christ to reveal himself Nga ipadayang Jesus ang iyang kaugalingon to you diha kaninyo. when you're reading this word. Tandiyang imong basahon kining Juan 14 katos. And then just don't read it once. Ayaw lang basaha ka sa Read it 21 times. basaha kini 21 kahigayon. I did this many years ago, Ako ning gibuhat daghan ang katuigan. and Jesus revealed himself more to me in that Ipadayag time. ni Jesus ang iyang kaugalingon sa akong I kinaiya. wanted to know his nature. Gusto na ko masayran ang iyang kinaiya. I wanted to know his Gusto na ko character. mahibaw-an ang iyang batasan. I wanted to know his gifts. Gusto na ko masayran ang iyang gasa. I wanted to know his personality. Gusto na ko mailhan ang iyang personalidad. I wanted to have his spirit Gusto na ko mabatunan niyang espiritu. more abundantly Nga abundansya. than I ever thought was possible. Ako nang murag posible. That's when the righteousness of God Mauna na ang pagkamatarong sa Diyos. was revealed to me. Mapadayag diha ka natin. It is Jesus Christ. Mao si Jesus. It is his heart. Si Jesus mo niyang It's his kasing-kasing. character. Mo niyang kinaiya. It's all that he is. Ang tanan nga mao siya. It is truth Mao incarnated. ni ang kamatuoran nga nagpadayag. And that's why we have the Word of God. Mao nang naatay pulong sa Ginoo. Because the Word is Jesus. Nga pulong mao si Jesus. John 1:1 said, Sa in the Juan beginning 1:1 nagingon sa sinugdanan. was the Word, Mao pulong. and the Word was Ang Jesus. pulong mao si Jesus.
That's how we learn about Jesus through the Mo Word. unay atong nakatunan mahitungod ni Jesus pinagi sa pulong. Amen. Amen. So, practical application. Kung saan na ito pag-apply. We learn kingdom principles like stewardship, Atong itunan ang prinsipyo sa ngarian sama sa pagkapinihalan, sowing and reaping, kapag tanong mo pag-ani, uh, name some. Give me some principles you know. wala. Unsa may Kingdom of prinsipyo? God. Sige. I know them all, but I want you to know. Gusto ko nga mo suggest mo unsa ninyo hibawaan sa prinsipyo sa So, ngarian. so raise your hand, name a principle of the kingdom. Ani isa mo diay murag estudyante ta ba ito sa eskwelahan. Nato ba kay prinsipyo sa ngarian na kanya? How about sowing and reaping? Oh, mahitungod ba sa pagtanom o pag-ani? All the parables in the New Sa Testament tanang mga sambingay diha sa Bagong Testamento, are Jesus mao kana sa Jesus. teaching Nagtudlo. the principles of the kingdom. Iyang gitudlo ang prinsipyo sa ngarian sa Dios. He taught them when he said, give the minuses to the servants. Na iyang gitudlo ang mga may nasa mga ang iyang mga sulugon. He taught the kingdom principle of stewardship Iyang gitudloan ang iyang mga and responsibility. O responsibilidad. He also talked about the soil and the seed planter in the Nagdiscuss soil. siya sa magpupugas. He taught principles Gitudlo sa prinsipyo of what we sow nga unsay atong itanong in the way we sow sa pamaagi kita nagpugas. with our heart attitude in sowing. Diha sa atong kinaiya sa pagtanom, The principle, the law of the kingdom is ang prinsipyo nga mao ang balaod sa lingarayan we will get back like kind nga atong mga kuha pagbalik ang kinabuhi of how and what we sow. nga unsay atong itanom. So what are some real life examples? Gusto nga example anak eh. If I go to someone and I tell them they're selling something on the street Kumato ko na maligya dito sa daan. and a sick man comes along Ya dunay masakit to ning duo. and he has no money to buy the food. Ya wala say kwarta ipalit og pagkaon. I was getting ready to buy my ice cream Ya ako andam na ko nga mopalit og ice cream. and I saw the poor man Ya nakakita ako pobreng tao. and I said, no, I'm going to give the poor man my ice cream money. Ya ako buhaton, ako ihatag ana akong papalit og ice cream. I feel good. I walk away. Agi ba tila The poor man gets his food. He is blessed. Kapangayong pagkaon ang mga pobre. The next day, Ya sunod adlaw, I open up my mail from the mailman ya sadang akong gi abrihan ng suwat. and someone sent me some money unexpectedly. Unya nay nagpadahan ako kwarta nga wa ko kahibaw. And I went and I bought a whole gallon of ice cream Ay napalit ako sa kagalong ice cream. because I had money to do it. Kailangan ko kwarta nga ako mahimo to. It's funny, but it's true. Katawanan pero tinuod. This is how God blesses us. Mo ni pamaagi nga panalangin natas Ginoo. It's a principle of sowing and Mo ang reaping, prinsipyo sa pagtanong o pag-ani. and it's also a principle of giving Mo ang prinsipyo sa paghatag and o receiving. pagdawa. Many people don't understand that you can have a good heart to give, Nga daghang mga tawo kasabot nga kinahanglan makabaton kag maayong kasing-kasing sa paghatag. but God wants a man and woman to have a good heart Kinahanglan ng Dios nga daw natay maayong kasing-kasing that can receive. nga makadawat ta. I always had trouble receiving. Nakoy problema ani makadawat ta. I was a great giver, Mura ko kanang kusog-kusog ko mangatag. but when someone tried to give me something, Unya duna gani mo hatag nako. I didn't trust it. Di ko mosalig. I always thought they had a motive Nga huna-huna ka anay mo tibo ni. because I never thought I was good enough Nga naghuna-huna ako nga dili ko maayo. to receive anything good Akong madawat nga dunay maayo. from someone else. Gikan sa uban. There are many Christians like that today. Daghang mga Kristohanon karon ina. They don't think they're good enough. Nga ilang huna na murag di mo ang iyong madawat. They can give and help others, Makahatag makatabang sila sa uban. but they don't know how to receive good things in Wala sila return. ka daw wala ka baw sa pagdawat ko. So God's principle of the kingdom Wala prinsipyo sa niya. is to learn how to give Magtuon ta and sa learn pagdawat. how to receive Kung magtuon ta sa pagdawat. good things. Sa mga maayong lupa. There's also the law of sowing and reaping Doon ako'y prinsipyo sa pagtanong. that I have had to learn the hard way. Nga kinahanglan akong tunan sa lisod nga paagi. If I sow and do bad things, Kung magtanong ko og dautang mga butang, if I speak bad words, kung magsulti ko sa dautang nga punong, if I judge my brother and kung sister, akong hukman na ako mga iksong babaeng lalaki, God says there is a law in motion nga ang Diyos nag-ingon dunay balaod nga nagkatuyo
kinabuyok. It's a kingdom principle. Prinsipyo ka na sa kingharian. I will give back and receive Manawat lagi pod ako tungod sa toy ako gitanom. the same thing I gave out, Sama sa akong unsay akong gipagawas. even when it's bad. Nga bisag kanidautan. So, the answer is clear. Kamo sa ang tubag mao kini. If I want a life full of good things, Gusto tag kinabuhi. and I think Ay, all of us utang. do, right? Nga ato Amen? nga mao na yung buhat. Then learn how to give good things. Magtuntang sa paghatag ug maabutang maayo. And start with the words we speak. Magsugod na sa pulong nga atong gisulti. Let those words give life. Kinahanglan ng mga pulong nga maghatag kinabuhi. Let them bless people. Ituguti nga makapanalangin sa And let uban. them build up people. O tuguti nga malig-on ang uban. And God says, Ang Dios nagingon. I promise, I will always give back to you the same. Balik unsay imong gihatag sa uban. Amen. Yeah. When Jesus came, Sa diha nga miabot Jesus, He brought true repentance and remissions of our sins. iyang ginala ang Remission of our sins. bayad sa atong sala, ang pagpapa. This allowed us as His creation Gitugutan kita ingon nga iya mga binuhat to receive the kingdom of God promises nga atong dawaton ang mga saat sa gingharian and all of the blessings. ug sa tanang panalangin. As we learn and apply kingdom principles Sa diyang atong tun-an ang pag-aplikar sa prinsipyo sa gingharian, through the Word of God, pinaagi sa pulong sa Dios. we will have what we need in laws and principles Makadawat kita unsay atong to ikinahanglan open up the kingdom of nga heaven maabri ang gingharian sa langit. to allow God to pour out His blessing. Bubo sa Ginoo ang iyang panalangin. The purpose for that Ang katuyoan niya na is so that we can cherish and love and bless abundantly, prosperly other people. nga atong panalanginan, tabangan ug hatagan ang ubang mga tao, mga katawhan sa Dios. This is Nga God's madayaan plan ngayon. Mao ni plano sa Ginoo for the kingdom of God, possession and dominion nga unsaon nato pagposisyon Of His ug creation. ang dominar kining nga mga binuhat sa Ginoo. God's principles of the kingdom Ang prinsipyo sa gingharian sa Dios are to be the rule of nga law mao kani ang balaod nga in magamando all the affairs of sa men tanang makalihukan sa mga tao in our life sa atong kinabuhi as believers. ingon nga magtotoo. Yes, as believers, we are subject to the law of the government and the land. Ingon mo Yes. nga magtotoo ilalong ta sa gobyerno Always. sa iyo. God said, give unto Caesar what belongs to Caesar. Ihatag nato kag Cesar unsay iya ni Cesar. So we honor and we respect our country's laws. Atong honor o respetuhan ang balaod sa nasod. But we are also citizens Kita po mga lumulupyo kita of the kingdom of sa God. gingharian sa Dios. And we are to learn and obey Magtuon ta sa pagsunod the kingdom of laws in the kingdom of God. sa gingharian sa Ginoo. And it will rule our lives. Ug sa diha nga kini maunay magmando sa atong kinabuhi, So you can be a blessed, prosperous nation mahimo kang usa ka gipanalanginan ug mauswagon nga that mga gets nasod. risen up Magsige kinigsa ka physically, sa pisikal, emotionally, emosyonal, and spiritually. ug espiritual. You become the light on the hill. Mahimo na kang suga dito sa You bungtod. become the lighthouse. Mahimo kang parula. You become that salt of the earth. Mahimo na kang asin sa kalibutan. Because you are a chosen people Tungod kay ikaw pinili nga katawhan who choose to live by the kingdom of God laws nga gipili nga magkinabuhi diya sa and, balaod sa gingharian and principles. ug ang iyang prinsipyo. John 8:32 says, Sa Juan 8:32 nagingon, Jesus is the truth, si Jesus mao ang and kamatuoran the truth will set us free. ug ang kamatuoran maghatag kanato kagawasan. As we learn that, we become truth givers, Sa dihang magtuon ta mahimo tang and it influences our character. ug maapektuhan ang atong kinaiya. We become a people of truth. Mahimo na tang katawhan sa kamatuoran. We become a people of the kingdom of Mahimo na God, tang mga katawan sa gingharian. because that is His kingdom Kay law. mauna ang balaod sa iyang gingharian. It is based upon the kingdom truth Base sa kamatuoran sa gingharian. that Jesus Christ Nga mao si Jesus. is all truth, Nga mao ang kamatuoran. and He is all righteous, O siya ang matarong and we live in that kingdom. ug magkinabuhi ta niya ng gingharian. And we go to the garden, Umato ta sa and we pick the fruit of blessing, Magato na diyang pupuo na mga bunga. and they will bless your life. Kung baka panalangin na sa itong kinabuhi. Amen. This is not just a promise for heaven. Dili na saan dito sa langit.
It is in heaven, na sa langit. but the Bible says so it is on earth. Nga ning Biblia lingon, As sa it langit, is na in inana, the tas kingdom tilis of kalibutan. Matilawan ato magkinabuhi sama sa langit. Amen. God's people need to rise up. Yung mga tao kinahanglan ipasaka ng imong hunahuna. You need to take your eyes off of the ground. Kinahanglan imong lang imong kuhaon ng imong tinanawan nga naras. Stop Duol. looking at what you lack and don't have, Ang unungin ang tan-aw ng imong kalisod ang ang kaapite. and start looking at what God has Ug for sugod you. ang tan-aw unsa giandam sa Dios para nimo. Amen. Amen? Amen. And then by faith, you choose Sila that sa fruit. pagtuo. Hala po, buha ka ng bunga sa panalangin. By faith, you choose abundant life. Ang nga magdawat nimo ang bugdan sa kinabuhi. By faith, you live in prosperity. Tuo imong tuuhan nga magkinabuhi kang mauswagon. By faith, you have health and Nga imong wholeness tuuhan nga ikaw dili ka masakiton. in ug your abdot. body, Imong in your lawas, mind, imong hunahuna, in your spirit. imong espiritu. You are mighty men and women of God. Kabanggiitan Amen. usgan nga mga tao sa Dios. And again, God says, O ang Dios nagingon. greater is he that is in you Nagdakusa nga naa kanimo. than he that is Okay, in the kanya ka world. nas kalibutan. Amen. And there's no weapon O formed wala di mga armas nga gihulma. that can take that away from you. Pildi. It is yours forever and ever and ever. Sangkot, dili na mawala. Amen. Papas mo diha. So get excited. Be excited. Hallelujah. 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 Wow. So I'm just going to go through some of the laws again. Ready? Sige, natay mga balaod diri. There is a law of sowing and reaping. Dunay balaod sa pagtanong mong pagpugas. Galatians chapter O 6, Galatia 6, verses 7 through 9. o sitting atos 9. There is the law of giving. Dunay balaod sa paghatag. As we give, we receive. Kadiyang muhatag ta, dawat kita. Just like we give, we receive. Sama sa sa itong ihatag, mao mo na ito madawat. Luke 6, Lucas Kapitulo 6, verse 38. versikulo 38. There is a law of kingdom favor. Dunay balaod sa pabor sa gingharian. Psalm chapter 5, Salmo Kapitulo 5, verse 5. versikulo 12. No, verse 12. Versikulo 12 di ay. Okay. There are over 20 scriptures on receiving kingdom favor. Kuy daghan di ay versikulo di ay nga ato madawat ang pabor sa hari. So go to your thesaurus or Google Tanawa diha sa Google. and ask all scripture on kingdom O favor. naman mo cellphone na sa Google. Inyong pagkuta na sa Google, tagay ko sa tanang versikulo, kingdom favor. Imo i-type diya, verses for kingdom favor. Mugawas na. There is a kingdom law called the law of use. Naay po'y balaod sa paggamit. Ephesians chapter 2, Episo 2, chapter 4 through 7. 4 nga to sa city. There is a law of dominion and authority. Dunay balaod sa pagdominyo ug otoridad. Genesis chapter 1, Sa Henes Kapitulo 26 through 28, 1, 26 nga to sa 28. and Psalm chapter 8, Salmo 8, verses 3 through 6. versikulo 3 nga to sa 6. There is a law of grace. Doon na po'y balaod sa grasya. It is the guiding principle Mao ni of ang all kingdom prinsipyo laws. nga nagagiya sa tanang prinsipyo sa gingharian. Grace replaced the old law Ang grasya gipulihan ang daang balaod with God's unmerited, unearned favor nga pinaagi sa dili gibayran nga pabor o grasya sa Dios, and mercy yang kaluoy and o forgiveness, gayang pagpasaylo. opening the door for redemption Abri sa pultahan sa paglukat and o restoration pagpahiuli to receive the full blessings aron of madawat God. nato ang kinatibuk ang panalangin sa Dios. Amen. Then to apply all these principles in action in reality, Nya, sa tinuod unsaon na nato ni pagdawat kini prinsipyo, unsa pag-apply ni what do we need to do now? unsa ato buhaton na ni ron. It's my favorite scripture. I taught it yesterday. Mo ni paborito na akong bersikulo. We need faith. Kinahanglan tag pagtuo. Hebrews chapter 11 verse 1 Anon 11. Uno. and 1 John O uno Juan chapter 5 versikulo 5 verse 5 14. versikulo 14. 5:14 uno Juan.
Faith is the substance of things hoped for. Ang pagtuo mao ni ang unod sa butang nga atong ilawman. It is the evidence of things Mao not nang seen. ebidensya sa butang wa natong makita. We today as believers, Ingon nga kita mga magtutuo, we have hope in Jesus kung Christ. natay Amen. paglaom dahil kang Kristo Jesus. We have hope because He said so in the kingdom of God now. Tungod kay nagdiyang gisulti sa iyang gingharian karon. Because of God's grace, Tungod sa grasya sa Dios, we live and we reign in the kingdom of God nagkinabuhi kita og ning hari des gingharian sa Ginoo. here on earth as it is in heaven. Ug maingon dito sa langit. And the Holy Spirit, which brings abundant life, O ang Espiritu Santo nagdala sa abundansya kinabuhi. it also frees us from the results of Nagahatag sin kini natong kagawasan sa sala and death. o kamatayon. Amen. Amen. Hallelujah. Finally, through faith, Katapusan pinaagi sa pagtuo. we receive the power of the Holy Spirit Atong Amen, nadawat ang amen. gahom sa Espiritu Santo. of Amen. Jesus Christ. Nga ni Ginoong Jesucristo. It allows us to be obedient. Naghatag kini kanato nga It mahisunod. takes away our burdens of Iyang duty kuha ang atong obligasyon, and it replaces it iyang gipulihan with us responding to love. nga kita mubuhat uban sa gugma di imong napugos. Amen. 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 Hallelujah. Okay, I'm going to read a couple of quick things here on. Adunay iyang basahon diri nga pipila ka mga butang. I already talked about the law of use. There's a law of reciprocity, and I don't know how to say that Filipino. Reciprocity. Can someone read Luke 6, verse 30? Oh, basahan ko no ang Lucas 35, 6:38. 6:38. 36. Okay, 6:38. Luke 6:38 basahan. Yeah, read that. Yep. Dunay balaod. Tapa na ni tanaw ni balaod ani. Give and it shall be given to you. You will pour out into your laps, and a good measure, pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Amen. So that is the law of giving and receiving also. Mao po na ang paghatag kana itong pag kung sa imong gihatag, mao po imong madawat. As we give, and we will receive like kind in return. Kung sa atong If we give a little, we get back a little. We give a lot, we get back a lot. kamay ang madawat. Dili mo gigag maghinatagan, mag-expect og daghan. Here's the good news. Mao ni may balita. When you're giving to God, Kung maghatag taga to sa Dios, to His church, kayang simbahan, to His ministries, kayang ambulatory. you cannot outgive God. Dili gyud ka makalupig sa Ginoo. He will always bless you with more. Kanuna gyud kanyang panalangin og daghan. Because He looks at the heart attitude of how Kanyang we give. tanaw nang atong kinaiya dawit ta mohatag. He doesn't care if it's 1 peso or 1,000,000 pesos. Dili siya gyud mohatag nato. He looks at the heart. Iyang tanaw nato kasing-kasing. What's in your heart Kung sa nas imong kasing-kasing, is how you will receive mao God. kay imong madawat. Amen? Amen. So don't look at how much. Ayaw tanawag pila. I never do. Wa na ko na I kintahan. drive people in my business crazy because I never look at my bank account. wa ko magtanaw I sa just- akong I just bangko. give. Sige ra kong I hatag. spend money, Hala sige ko gasto. but God shows me how to make more. Pero gipakita ko sige unsaon ako nga bugaghan akong kwarta. So I can give more. Ano makahatag ko daghan ko. That's how the kingdom of Mao God na works. prinsipyo sa gingharian. That is true prosperity. Mao na tinuod nga pag-uswag. Amen. There is a law of responsibility. Doon ay balaod sa pagka-responsable. Just write this down. Luke 12, Ay suwat niya Lucas verse 48, versikulo 48 and Luke 17, o Lucas 17 verse 10. versikulo 10. They will teach you the law of responsibility. Kani mga balaura magtudlo kanato nga mahimo tang responsable. There is a law of unity. Doon na po'y balaod sa panaghiusa. The kingdom of God and God's laws Ang hinarian sa Dios ug only ang balaod, work best mahimo lihok laman eh. when there is unity in the body of Kung Christ. dunay tinuod panaghiusa. If there is strife, Kung dunay mga panag-away, there is dunay confusion, kagugot, and it opens the door for the enemy o mag-aberto kini pultahan sa to come kaaway. in and steal the blessing. Kawaton niya ang panalangin. What overcomes the enemy Ug unsay makapili sa kaaway, is unity. mao ang panaghiusa mo na maghiusa ta di ta mag-away. Unity is agreeing with God, Ang Agreeing panaghiusa with God, mao agreeing nagkiguyon ta with sa His Ginoo, laws, nagkiguyon ta sa iya balaod,
and each other. Ug nag-uyunay putaw sa kusalita That is the magsimagkay. law of Hallelujah. unity. Mao na ang balaod panagiusa. Anybody that's married knows this well. Ang tanan namin nyo, kahibaw sila inana. Because when there's no unity, Kung walay panagiusa, there is no peace. wa kalinaw ang balay. Kung may paghiusa, sige away. Kasi kung iro. When we have unity, Kung doon natin panagiusa, there is peace. lagi kalinaw. Amen. Tampak mo. Yeah. Amen. Coming from a man with a broken heart. There is a law of perseverance. There is a law of perseverance. Tuogin mo na kay ako, biktima ko na. Hindi mo ni ang balaod sa paglahutay. Perseverance is Ang paglahutay, maokidi, staying the course, magpabilin ka sa staying dalan. in the race. Magpadayon dagdagan. When the going gets tough, the tough get going. Bisan pag mabuk ang kalisdanan, padayon yung ka mo na ang Don't perseverance. ever quit. Ayaw yung undang. May Don't pamutos. stop. Don't stop. Ayaw hunong. Keep moving forward Abante. Pulme. into learning and possessing the kingdom of God. Imong ang kunon, ang gingharian sa Diyos. Never look back. Ayaw lingi-ilingi, kay mabalintong ka. God says in Matthew to ask, Ningon ang Diyos, pangayo, to seek, pangita, and to knock. o nga panuktok. And the gates of heaven Ug ang pultahan sa langit, and the answers of heaven ug ang tubag sa kalangitan, and the kingdom of God manifestation ug mapadayag ang gingharian sa Diyos. will come alive in your life. Mahimong buhi, diya sa imong kinabuhi, basta di ka mo atras. Amen. Amen. The words Hallelujah. of Jesus Christ ring true tonight. Ang pulong sa Ginoo nagalanog karong gabi una, Jesus says, ang nag-ingon, therefore, busa, whoever hears these sayings of mine kinsay nakaduog nining panultihon nako, and does them, ug inyong gibuhat, ilang gibuhat. I will liken him to a wise man Ipagkasama na ko siya niya itong taong maalamon, who does them, nga nagbuhat nini, who built his home on the rock. nagbuhat ug balay ibabaw sa bato. And the rain came down, Miabot ang balay, ang uwan. and the Ay naman. floods came, Unya bibaha, and the earthquakes came, unya linog, and the winds blew, unya ang nihumos ang hangin. and they beat on that house, Gihampak tong mangbay. but it did not fall. Wa, diyan ba? Loka pa. For it was founded on the rock. Tungod kay natukod res bato. Tamo, sama mo natukod ron. It was founded on the rock. Siguro anang inyong gilagdokan na. The rock is Jesus Christ. Mao si Kristo. The rock is the Word of God. Mao ang pulong, ang bato mao ang pulong sa Dios. It is the kingdom of God Mao na ang gingharian sa Ginoo. manifested right now tonight. Nagipatayag diha kanimo karon ug kanako. You are a kingdom people. Mao kamo ang naa sa gingharian sa Ginoo. And as we close tonight, say with me, Kasadahan nga to isira kini sulti mo. Father God, Father God, Father God, in English ta. I am a kingdom builder. I am a kingdom builder. I live in the kingdom of God. I live in the kingdom of God. I am ruled by the principles of the kingdom. I live by the principles by the principles of the kingdom of of the God. kingdom of God. And no weapon formed And against no me weapon formed against me, or my family, in my family, or my church, or my church, or my home or my home, shall prosper. shall prosper. For I and it are built on the rock of Jesus I Christ. am built in the rock of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. thank you, Lord. Hallelujah. Sino katubak mo?